Oke, jetzt fangen wir an. Moment. Nah, jetzt lah. Oke, udah muncul ya di layar kalian ya. Enggak, terakhir kita belajar soal apa kemarin ya? Modal verben ya, sama kita belajar percakapan kalau untuk membuat termin. Oke, sekarang masih berhubungan dengan termin, yaitu tentang Punglichkeit. Jadi kalau kita punya termin, wir müssen Punglichkeit haben. Kita harus eh, punya ketepatan waktu atau datang tepat waktu. Jadi Punglichkeit itu artinya ketepatan waktu. Nah, oke, in Übung 15a, di Übung 15a, lesen Sie und sehen Sie die Bilder an. Kann man hier zu spät kommen? Boleh nggak? Sorry, bukan boleh nggak. Bisa nggak orang, man di sini orang secara umum ya. Boleh nggak orang di sini datang terlambat? Kalaupun boleh, wie viele Minuten, berapa menit? Markieren und vergleichen Sie. Oke, ini kita sesuaikan dengan budaya kita aja ya. Ini kita tebak dulu. Nanti baru di hubung berikutnya aku akan setel audio untuk tahu di Jerman itu seperti apa. Oke, yang pertama. Herr Spiegel hat 10:45 einen Termin beim Arzt. Jadi ini ada Herr Spiegel, dia punya termin di Arzt jam 10.45. Kira-kira boleh nggak orang datang terlambat pas termin Arzt? Nggak boleh. Nggak boleh. Kalau di Jepang nggak boleh ya, Rike ya? Di Jepang nggak boleh telat. Kalau telat bisa kehilangan. Kalau di Indo gimana teman-teman? Oh, sedikit boleh kayaknya. Iya, telat dikit boleh ya kalau di Indo. Oke, jadi ini antara nggak boleh telat atau kalaupun boleh telat, kira-kira berapa menit yang ditoleransi? 15, 4:30 atau cuma 10? Gak apa-apa ya Lima Kak, menit. teman-teman. Hmm? 5 menit. 5 menit. Oke, Lisa bilang 5 menit. Oke, ada yang punya pendapat lain? Kayaknya kalau di Indo asal belum tutup mah nggak apa-apa deh. Yang penting dia mau nunggu ya dari yang Iya. paling bawah sendiri. Oke. Ya, paling mm, kita ambil yang versi normal aja dulu ya. Mungkin antara 5, mungkin maksimal di 15 menit gitu. Oke, sekarang yang kasus kedua. Kollegen sitzen am Abend in einer Bar. Jadi, ini rekan kerja duduk di sebuah bar. Pia is noch nicht da. Pia belum ada. Noch nie itu artinya belum. Terminnya 20 Uhr. Terminnya jam 8. Kira-kira kalau janjian sama rekan kerja, kita boleh terlambat nggak itu dulu? Nggak boleh. Oh, kalau di Seharusnya tidak. seharusnya enggak ya. Oke. Kalaupun misal boleh, berapa menit kira-kira yang ditoleransi? 10 menitan gitu. Iya, 10 menitan Mungkin. aja ya. Oke. Nah, ini nih yang kasus ketiga nih. Frau Moser hat eine Besprechung. Besprechung tuh artinya rapat. Ya, kelihatan rapat. In der Firma, di perusahaan. Terminnya 9 Uhr. Kira-kira ini boleh telat nggak? Nggak. Enggak ya, ini Enggak. udah pasti nggak boleh ini. Big no. Kalau yang nomor 4, Lena und Stefan kochen. Lena dan Stefan masak. Leo kommt zum Essen. Leonya datang untuk makan. Terminnya 20 Uhr. Kan man hier zu spät kommen? Boleh orang datang terlambat di sini kalau diundang makan malam? Boleh sedikit. Boleh sedikit Kayaknya ya. Berapa menit sedikitnya, Wingga? 10 Hmm, atau 15.
10 atau 15 ya. Oke, taruh di sinilah. Oke. Ya, ini adalah tebakan kita. Sekarang kita coba dengarkan untuk masing-masing kondisi. Terus habis itu kalian nilai ya. Menurut kalian dari dialognya itu masalah atau enggak mereka datang terlambat. Oke? Nah, sama ini juga. We feel a minute in the person and choose speed. Berapa menit dia terlambat? Oke? Aku mulai dari Gespräch 1 dulu. Bentar ya. Eins. Guten Morgen. Mein Name ist Spiegel. Ich habe einen Termin bei Frau Dr. Schwarz. Guten Tag, Herr Spiegel. Ja, stimmt. Der Termin war um 10:45 Uhr. Es ist schon 10:50 Uhr. Ja, ich weiß. Entschuldigen Sie, die U-Bahn. Ja, ist schon gut, Herr Spiegel. Gehen Sie bitte noch kurz ins Wartezimmer. Die Doktorin kommt gleich. Oke. Gimana menurut kalian? Wollt ihr noch einmal wiederholen? Kalian mau dengar sekali lagi atau sudah cukup tadi? Boleh Sekali lagi ya. diulang. Oke. Ya. Eins. Guten Morgen. Mein Name ist Spiegel. Ich habe einen Termin bei Frau Dr. Schwarz. Guten Tag, Herr Spiegel. Ja, stimmt. Der Termin war um 10:45 Uhr. Es ist schon 10:50 Uhr. Ja, ich weiß. Entschuldigen Sie, die U-Bahn. Ja, ist schon gut, Herr Spiegel. Gehen Sie bitte noch kurz ins Wartezimmer. Die Doktorin kommt gleich. Oke, gimana? Menurut kalian tadi masalah nggak? Herr Spiegel masih diterima periksa nggak? Masih. Masih. Masih ya. Apa tadi yang kalian dengar kok kalian bisa menyimpulkan masih? Iya doang. Iya, iya. Iya, dia bilang dia disuruh nunggu di Wartenzimmer. Wartenzimmer itu ruang tunggu. Terus habis itu dia bilang Frau Dokterin kommt gleich. Kommt gleich itu artinya segera datang. Ibu dokternya segera datang. Ya, aku tulis aja dulu. Wartenzimmer. Ini artinya ruang tunggu ya. Terus habis itu kalau kalian nanti kedengaran kommt gleich, itu artinya segera datang. Gleich itu boleh diartikan segera atau pokoknya akan tapi dalam waktu yang singkat gitu. Oke, sekarang yang kedua ya, yang bar. Nah, ini karena verspetumnya masih kosong, nanti kalian dengarkan. Zwei. Hallo zusammen. Hallo. Grüß dich. Hallo Pia. Servus. Es tut mir leid. Ich bin 15 Minuten zu spät. Wartet ihr schon lange? Kein Problem. Zum Wohl. Auf Pia. Zum Wohl. Oke, braucht ihr noch einmal? Kalian butuh sekali lagi atau sudah cukup? Noch einmal bitte. Oke, noch einmal. Zwei. Hallo zusammen. Hallo. Grüß dich. Hallo Pia. Servus. Es tut mir leid. Ich bin 15 Minuten zu spät. Wartet ihr schon lange? Kein Problem. Zum Wohl. Auf Pia. Zum Wohl. Oke,
Wie viele Minuten sind ist Pia zu spät? 5 menit ya. 15? Iya, genau. 15, dia bilang. 15 Minuten. Und dann ist das Problem? Kein problem. Genau, richtig. Kein Problem yang ini ya. Jadi kalau masih sama kolegen masih diterima lah terlambat sedikit 15 menit. Oke, yang sekarang Pem Firma, Paider Firma. Bentar. Hmm, bentar ya. 3, Oke. Wo ist Frau Moser? Ich weiß nicht. Es ist schon 8:50. Wir beginnen ohne Frau Moser. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Der Bus. Wir warten schon 10 Minuten, Frau Moser. Jetzt können wir endlich beginnen. Oke, wie viele Minuten ist Frau Moser? Kalau nggak salah, iya. Frau Moser zu spät? Bentar, aku mau tanya dulu. Mau diulang apa nggak? Lupa. Diulang apa enggak? Ulang aja. Ulang aja, Kak. Ya. 3, Wo ist Frau Moser? Ich weiß nicht. Es ist schon 8:50. Wir beginnen ohne Frau Moser. Oh, Entschuldigung, tut mir leid. Der Bus. Wir warten schon 10 Minuten, Frau Moser. Jetzt können wir endlich beginnen. Oke, berarti berapa menit tadi terlambatnya Frau Moser? 10 menit. 10 menit. Genau, 10 Minuten. Dia bilang sekarang udah jam 9.10. Oke. Problem oder kein Problem? Problem. Genau, richtig. Di sini dia problem ya. Oke, und dann die letzte. Sorry. 4, Oh Mensch, wo ist er denn? Das Essen ist schon lange fertig. Ja, echt. Ich habe Hunger. Ah, da kommt er. Hallo, da bist du ja endlich. Komm rein. Hallo Lena. Entschuldigung, ich bin eine halbe Stunde zu spät. Es tut mir so leid. Naja, ich hoffe, das Essen ist jetzt nicht kalt. Hallo Leo, da bist du ja. Schön, jetzt können wir essen. Oke, aku ulang sekali lagi ya. 4, Oh Mensch, wo ist er denn? Das Essen ist schon lange fertig. Ja, echt. Ich habe Hunger. Ah, da kommt er. Hallo, da bist du ja endlich. Komm rein. Hallo Lena. Entschuldigung, ich bin eine halbe Stunde zu spät. Es tut mir so leid. Naja, ich hoffe, das Essen ist jetzt nicht kalt. Hallo Leo, da bist du ja. Schön, jetzt können wir essen. Oke. Wie viele Minuten ist Leo zu spät? Berapa menit Leo terlambatnya?
Eine halbe Stunde. Genau, eine Di halbe tengahnya. Stunde, 30 menit di sini ya ada ya. 30 Minuten. Okay, und dann ist das Problem oder nicht? Nein. Ya, terlihat orangnya masih ramah lah ya menyambut Leo, tapi sebenarnya ya nggak etis juga. Kalau dalam dunia nyata kita dapat undangan makan malam terus kita terlambat 30 menit itu sebenarnya sebaiknya dihindari lah. Takutnya yang punya rumah udah lapar, terus habis itu dia harus repot manasin manasin makanannya lagi kayak gitu. Ya rata-rata sih orang sini ini sih apa menjunjung tepat waktu gitu. Bahkan seringnya kalau misal ada acara, misal ya acara setengah 9 itu bukan kamu dibilang tepat waktu tuh bukan saat kamu datang setengah 9, tapi kalau misal kamu 8.25 sudah datang, itu baru kamu dianggap tepat waktu karena saat 8.30 pas kita bisa langsung mulai gitu. Ya itu pesan aja. Oke, di Wir machen weiter. Nah, di sini kita ini ya, apa mengkelompokkan lah Aussage atau pernyataan-pernyataan di bawah ini. Kita kasih kode A itu untuk orang yang menunggu, B untuk orang yang datang terlambat. Kommt zu spät. Wartet ini artinya menunggu. Was sagt A, was sagt B. Apa yang diucapkan orang A, apa yang diucapkan orang B. Zum Beispiel, es tut mir leid, ich bin zu spät. Maaf, aku terlambat. Atau ich komme zu spät itu juga bisa, aku datang terlambat. Itu diucapkan sama orang yang B. Kalau misal Entschuldigung bitte, maaf please, A oder B? B. Genau, ini juga diucapkan sama orang yang B. Orang yang datang terlambat. Dia pasti harus minta maaf ya. Schon gut. Schon gut. Ini kita dengar di nomor 1 tadi. Ini yang ngucapin ini A. biasanya, iya, kenal Rifti. Orang yang menunggu. Sean Kutin maksudnya, ya gak apa-apa lah udah bagus. Kein Problem. A. Genau A. Das nächste Mal bitte pünktlich. A. Genau ini yang A. Nächste Mal ini artinya lain kali, please on time gitu, tepat waktu. Ich bitte um Entschuldigung. B. Genau ini yang B. Bitte entschuldigen Sie. A. Nein. B. Iya, ini yang B juga. Dia minta maaf. Oke. Und dann mag nix. A. A. Apa artinya mag nix? A. Jangan lakukan itu. Tidak apa-apa. Iya, genau. Gak apa-apa. Betul. Boleh mag nix atau passion. Ini juga bisa. Ini juga bisa. Jadi kalau misal apa ya, kalian kesenggol misal di jalan gitu, terus ada orang minta maaf ke kalian, kalian mau bilang gak apa-apa, gak apa-apa. Boleh mag nix, kein Problem, passion, alles klar, alles gut, itu bisa. Ungkapan-ungkapan gitu. Oke, ya. Nah, di situ tadi kita belajar soal minta maaf dan bereaksi kalau ada orang yang minta maaf, ya. Und dann wir machen weiter. Nah, kita udah di hubung terakhir nih, di Kapitel 5. Seperti biasa ya, ini kisahnya Network WG. Oke, langsung aja Übung 16. Wir gehen joggen. Kita pergi jogging. Sehen Sie sind 10. Was passiert zuerst? Was später? Ordnen Sie die Aussagen. Jadi kalian harus ngurutin ya. Mana yang terjadi pertama, mana yang berikutnya. Oke. Oh, siapin dulu.
Udah muncul kan tadi ya, ngetes suara sama videonya? Udah. Ya, aku play ya. Max, aufstehen! Es ist 7 Uhr. Wir gehen joggen. Ich komme gleich. Entschuldigung, tut mir leid. Was? Wir haben kein Brot mehr? Und die Milch ist auch fast leer. Ich habe heute frei. Ich gehe in den Supermarkt. Wir haben auch keinen Kaffee mehr. Kannst du bitte auch Kaffee kaufen? Ich koche heute. Um 19:30 Uhr gibt es Abendessen. Echt? Prima. Los, komm jetzt. Oke. Diulang nggak? Diulang. Ya, diulang aja. Oke, ya gitu. Max, aufstehen! Es ist 7 Uhr. Wir gehen joggen. Ich komme gleich. Entschuldigung, tut mir leid. Was? Wir haben kein Brot mehr? Und die Milch ist auch fast leer. Ich habe heute frei. Ich gehe in den Supermarkt. Wir haben auch keinen Kaffee mehr. Kannst du bitte auch Kaffee kaufen? Ich koche heute. Um 19:30 Uhr gibt es Abendessen. Echt? Prima. Los, komm jetzt. Oke. Udah ya, di sini udah ada yang nomor 1, Max schläft noch. Max masih tidur. Kemudian, was passiert später? Apa yang terjadi berikutnya? Anak Klops bij Max. Genau richtig. Was bedeutet Klopf? Berarti. Anna mengetuk Max. Anna ngetok kamarnya Max. Itu sie wollen Die wollen Joghurt. Joghurt. Ja. Genau richtig. Oke. Oke, nggak apa-apa. Und dann, was später? Apa yang berikutnya? Es ist kein Brot da. Genau, sehr gut. Es ist kein Brot. Jadi nggak ada, Ana yang bilang tadi ya di dapur, nggak ada roti. Terus habis itu, die Milch ist auch fast leer. Susunya juga hampir habis. Ya, aku taruh di sini. Kita tahu teman-teman foto. Kosakatanya fast itu hampir. Leer itu habis. Habis atau kosong. Oke, genau Juni. Und dann, was noch? Apalagi? Max hat heute frei. Sebelum itu ada deh. Yang dilakukan Ana, meskipun dia nggak ngomong sesuatu. Dia ngapain? Drink Kafe. Iya, kenal. Dia pegang cangkir itu ya. Tasse und trink Kafe. Nah, baru habis itu yang teman-teman bilang tadi, Max hat heute frei. Max hari ini libur. Er will in den Supermarkt gehen.
Terus sisa dua nih, yang mana dulu? Max will am Abend kochen atau Anna und Max gehen joggen? Will gehen joggen. Will gehen joggen dulu. Tapi kan SIM-nya tadi ngeliatin pesan di HP-nya dulu. Berarti Mhm. Anna. Iya, berarti Anna yang und Max gehen joggen. genau. Max will am Abend kochen ini dulu. Und dann die letzte, Anna und Max gehen joggen. Gitu. Oke, ini rencananya Max. Tapi kita lihat apa yang terjadi berikutnya ya. Im Übung 16, Entschuldigung, 17. Wo ist Max? Di mana Max? Sehen Sie den elf? Wer macht das? Siapa yang melakukan itu? Ergänzen Sie Namen. Kita disuruh nuliskan namanya ya. Anna, Bea, Luca, und Max. Oke, aku setel videonya. Nanti kalian sambil nyimak ini di buku kalian masing-masing ya. Moment. Max, was gibt's heute? Ich habe so einen Hunger. Hallo? Jemand zu Hause? Hey, gibt's schon Abendessen? Ich habe so einen Hunger. Das ist unser WG-Abendessen. Okay, wo ist Max? Keine Ahnung. Komm, setz dich. Hä? Wo ist Max? Oke, aku ulang ya sekali lagi. Max, was gibt's heute? Ich habe so einen Hunger. Hallo? Jemand zu Hause? Hey, gibt's schon Abendessen? Ich habe so einen Hunger. Das ist unser WG-Abendessen. Okay, wo ist Max? Keine Ahnung. Komm, setz dich. Hä? Wo ist Max? Oke, itu ya sudah aku ulang 2 kali. Yuk, kita kerjain sama-sama. Yang nomor 1 sudah ada jawabannya dari Luka.
Um 19.30 Uhr kommt Luca nach Hause. Dan pung. Siapa yang mau jawab nomor 2? Ini pilihan jawabannya tinggal diisi dengan nama ini ya. Oh iya. Kenapa? Nomor 2, Max. Iya, genau. Sucht Max. Ia mencari Max. Oke, und dann Nummer 3. Aber Max. Sehr gut. Aber Max ist noch nicht da. Max belum ada, ya nggak ada di rumah. Terus nomor 4. Bea. Coba dibaca lengkap. Apa aku nggak bisa lihat siapa? Ini tadi suara siapa ya? Soalnya aku pakai mode share video, jadi aku nggak kelihatan tampilan kalian. Yang nomor 4 tadi siapa yang jawab? Yang jawab Pea tadi? Wingga kah? Baca boleh. Ayo baca jadi Wingga. Ur 19 Uhr und 40 Uhr kommt Bea. Genau. Kommt Bea. Oke, und dann Nummer 5. Oh iya, aku lupa Bea mau und Luca. tulisan ya. Iya. Wingga mau baca lagi, Kak Bapak? Dan essen Bea und Luca zusammen ein Brot. Genau, richtig. Dann essen jetzt Bea und Luca zusammen ein Brot. Oke, terus habis itu pung. Schreib pesannya yang ini. Siapa kira-kira tadi? Anna. Genau, Isna. Anna. Coba baca lengkap Isna. Anna schreibt, ich komme erst um 20 Uhr. Genau, richtig. Und dann Nummer 7. Dan schreib pung. Siapa yang kirim pesan berikutnya? Max. Kenal yang ini Max ya. Max tulis pesan, koma gleich. Und dann yuk nomor 8. Siapa ini? Yuk Yuni. Ana. Oke, Ana. Kalian Yuni, yang nomor 9 siapa ini? Max. Coba Yuni baca lengkap ya, mulai dari sampai Max. Von 20 Uhr kommt Anna und fragt, wo ist Max? 20.05 Uhr. Von 25 Uhr. Bukan 25 Uhr, tapi 20.05 Uhr. Jam 20. 20 per Uhr. Iya, 20.05 Uhr. Kalau kita baca-baca teks gini, kita pakai penyebutan yang ofisial aja ya. Oke, itu tadi yang dari Übung 17. Und dann die Übung 18. Was glauben Sie? Was machen Luca, Bea, und Anna? Kreuzen Sie an und vergleichen Sie im Kurs. Nah, ini menurut pendapat kalian nih. Mereka udah lapar, sampai rumah nggak ada Max. Kira-kira apa yang mereka lakukan? Coba tebak dulu. Opsi yang pertama, Sie kochen zusammen, Sie gehen ins Restaurant, 3, Sie schreiben Max, 4, Sie bestellen online Essen, 5, Sie gehen zum Supermarkt.
Kira-kira yang mana yang mereka lakuin? Tebak aja ini. Ayo, ada yang mau punya pendapat? Rike mungkin kira-kira pilih yang mana? Ini mending patungan terus beli online deh. Benar. Jadi yang nomor 4 ya. Ada yang Iya. punya pendapat lain nggak? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita lihat di scene 12 ya. Nanti sekalian kalian jawab untuk yang Übung C ini. Jadi dari scene-nya itu siapa yang mengatakan apa? Maksudnya bukan mengatakan, memikirkan. Karena scene berikutnya ini hampir nggak ada percakapannya, sedikit banget. Oke, aku pergi dulu. Jetzt reicht's, kommt. Wir bestellen eine Pizza. Endlich. Gut, danke. Habt ihr schon Hunger? Oh, ich bin zu spät. Okay, Entschuldigung, ich koche morgen. Oke, gitu ya. Jadi tebaknya benar nggak ini, Rike? Benar, Benar Pester ya. online Essen. Iya, Unwelsche Essen, terus makanan apa tadi? Pizza. Pizza, genau, richtig. Nah, terus di scene akhir kan mereka nggak ada percakapan sama sekali ya, tapi kita bisa tebak lah apa yang ada di pikiran mereka itu. Also zu welchen Foto passen die Denkblasen ordnen Sie zu? Jadi untuk foto mana eh Denkblasen itu kayak inilah pemikiran gitulah yang cocok. Jadi antara foto sama Denkblasennya kita cocokin. Yang pertama, was macht er jetzt? Apa yang dia lakukan sekarang? Kira-kira ini ada di pikirannya Bea, Luca, sama Anna atau ada di pikirannya Max? Kayak Luka sama anak. Genau, ini cocok di foto A ya. Nomor 2. Bitte auch ein Stück für mich. Please sepotong buat aku gitu. Kayaknya yang beda. Iya. Ini Max, dia malas banget udah janjiin makan malam, datang terlambat, minta makan. Oke.
Und dann drei. Wie bitte? Er mochte auch Pizza. Gimana? Intinya gimana? Dia juga mau pizza. Nah, ini ada di pikirannya siapa ini? A oder B? A. A. Entah salah satu lah dari mereka. Wir können warten. Kita bisa menunggu. Karena ini pakai wir Wir. ya. A. Iya, jadi udah pasti di A. Ich habe auch Hunger. Aku juga lapar. B. Fit. Ich habe viel Zeit. Aku punya banyak waktu. B. Dan ini Furti give us nix. Untukmu nggak ada sama sekali. Yang A. Da musst du lange warten. Untuk saat ini kamu harus nunggu lama. A. Yang B. Eh, Yang apa A. B? Oh ya, yang A. Yang A. Ini maksudnya teman-temannya mau balas si Max kan mereka habis disuruh nunggu tuh. Nah, di titik ini saat Max minta, teman-temannya nggak langsung kasih. Kamu harus nunggu lama dulu. Sama kayak kita. Oke, ya. Wir sind schon fertig mit Kapitel 5. Nah, ini kita udah selesai dengan Kapitel 5. Teman-teman ada pertanyaan? Untuk materi secara keseluruhan ya, kemarin kita belajar ada apa aja ya di sini ya. Oh, ada modal verben, possessive artikel, sama wie spät ist es, die Uhrzeit. Ada pertanyaan? Nggak ada, masih aman semua. Habt ihr noch Frage? Nein. Oke, kalau kita aku lanjut ke kapitel berikutnya ya. Ini juga di kapitel 6 ini banyak sekali gramatik baru buat kalian. Tapi sebelumnya kita bahas dulu temanya ya. Oke, also jetzt sind wir im Kapitel 6. Das Thema lautet Zeit mit Freunden. Zeit mit Freunden. Das bedeutet waktu bersama teman ya. Nah, jadi di sini ada banyak banget gambar, tapi dia sepotong kecil-kecil gitu. Keep as here 12 Bilder. Di sini ada 12 gambar. Nah, aktivitasnya ada di sini nih. Kelihatan ya. Ada in fitness studio bis komputer spielen. Nah, teman-teman, hubung yang pertama, welche Freie-Aktivität pas. Jadi aktivitas waktu luang mana yang cocok dengan gambar-gambar ini. Teman-teman bisa bilang jawabnya ich glaube itu artinya kayak aku pikir atau aku kira Bild ein is pung pung pung. Misal Bild ein is ins Fitnessstudio gehen. Gambar satu adalah pergi ke fitness studio atau Fußball spielen atau grillen und so weiter. Ya, oke karena ada 12. Oh ya, aku belum buat urutan ya yang jawab hari ini ya, biar cepet. Ini urutannya berdasarkan yang ada di daftar partisipanku aja ya. Rika, Eliza, Isna, Ineko, Winda, terus apa lagi nih? Yuni, ternyata tadi ada Linda. Yuni. Oke. Ya, ini kalau misal gambarnya aku nggak bisa nunjukin full, nggak apa-apa ya. Kalian bisa cek di buku kalian masing-masing. Ini aku taruh di sini biar kelihatan. Oke, gambarnya memang cuma sepotong-sepotong. Nggak harus urut deh nomornya. Misal dari Rike, Rike menyadari notis yang gambar mana dulu. Misal nomor 3, mungkin ini adalah komputer spilen, nggak apa-apa. Yuk, kita mulai dari Rike. Ich glaube, Bild 3 ist. Bild 3 is. Bild 3 ist Klettern. Genau richtig. Aku coret ya.
Build dry is Klettern. Was bedeutet Klettern, Rika? Panjat tebing. Genau richtig. Memanjat. Ya. Memanjat. Oke, very good. Und dann Eliza. Ich glaube, Bild Z ist Fahrradfahren. Very good. Build sechs. Fahrradfahren. Was bedeutet Fahrradfahren? Bersepeda. Naik sepeda. Pergi bersepeda. Oke, kenal Eliza. Dankeschön. Und dann siapa lagi ini? Isna. Auf ist gefahren. Nomor berapa Isna? Kannst du bitte wiederholen? Ich glaube, Bild 12 Okay, ist 12. Skifahren. Genau richtig. Skifahren. Kelihatan dari apanya ini Isna? Kacamata. Iya, dari Brille. kacamatanya ya. Oke, dan ke Isna. Und dann Rineko. Ich glaube, wir neun Neun. ist neun ist wandern. Genau richtig. Neun ist wandern. Wo ist wandern? Ja. Wandern. Was bedeutet wandern? Hiking. Genau, hiking. Jadi wandern ini identiknya sama gunung, mendaki gunung. Tapi kalau Klettern itu kayak yang panjat tebing itu Klettern, gitu ya. Oke, di next. Siapa ini? Wingga. Ja. Ich glaube, Bild 11 ist Grillen. Genau, richtig. Bill Elf is Grillen. Oke, danke Wingga. Und die nächste Juni. Ich glaube, Bill 4 Iya. ist Computerspiele. Nine. Ini gambar apa Yuni kira-kira? Fir. Fear. Iya, Fear yang ini kan. Ini bukan komputer spielen, ini adalah ein remote. Ein remote. Kira-kira kalau ada remote, temennya itu apa ya? Di TV. Iya, remote temannya adalah TV. TV itu kita pakai untuk aktivitas yang mana kalau di sini? Ini yang belum ada in Fitness Studio Kayak Fußball spielen, Spiele spielen, Oh, Feiern. berarti apa? Kalau ich glaube, Bill 9 Oh, Noin is sudah Noin. oh udah. Noin ini sudah aku catat Noin. Ich glaube, Bill 10 Ya, oke, Zen. is Fußballspieler. Nine, Zen juga bukan Fußball spieler. Apa ini kira-kira? Ada sepatu, dia pakai sepatu olahraga. Ins Fitnessstudio gehen. Iya, genau richtig. Yang 10 adalah in Fitness Studio Game. Oke. Genau, Yuni, danke. Oke, sekarang balik ke Rika lagi ya. Nomor 4, aku hapus. Nggak jadi tadi Yuni. Ich glaube, Bild 4 ist einen Film sehen. Iya, genau. Einen Film sehen. Buat nonton film.
Okay, danke Rico. Und dann Elisa. Ich glaube, Bild 7 ist ins Café gehen. Genau, richtig. 7 itu ins Cafe gehen. Dan ya, dia kayak lagi pegang cangkir gitu. Oke, sehr gut, Elisa. Und dann Isna. Nomor berapa Ich ini? glaube, Bild 5 feiern. Genau, richtig. 5 ist feiern. Was bedeutet feiern? Berlibur. Nein. Berlibur bisa reisen, feiern tuh lebih ke merayakan. Jadi mungkin kayak bisa merayakan sebuah festival atau pesta, nah kayak gitu. Oke. Party gitu kan, Pak? Genau. Party. Oke, und dann Rineko. Sisa nomor 1 sama 2 nih. Ich glaube, Bild 1 ist Fußball spielen. Genau. Aku pikir ini yang bakalan pertama ketebak tadi. Fußballspiel. Kelihatan ya, ini potongan gambar bola. Oke, nanti letzte Winga. Sisa nomor 2 nih Winga. Ich glaube, Bild 2 ist yang spielen. Iya, spielen. Oh, masih ada satu lagi ternyata ya, 8. Spielen. Jadi, spiele yang pertama itu permainan, spielen yang di belakang itu adalah kata kerja bermain. Jadi, bermain suatu permainan. Spielen. Kelihatan nggak ini dari potongan gambar apa ini kira-kira yang putih ada titik-titik hitamnya ini? Dadu. Genau, Dadu, ein Würfel, ya. Oke, also di letzte nomor A, apa aja deh, adalah komputer spielen, ya. Jadi dia kelihatan lagi hadap layar, hadap ein Bildschirm, und dann mit Kopfhörer, dengan pakai headset, Kopfhörer. Jadi dia lagi nge-game sepertinya. Oke, ini cuma membahas di bahasa kita, sama bisa kita lewati. Aku mau langsung ke Übung 2 aja. Kita hören ya. Masih tentang tema Freizeitaktivitäten, tapi ini nggak semua. Hanya 4 dari 12 ini yang akan diceritakan. Nanti kalian cari tahu itu tentang apa. Oke? Aku mulai Gespräch 1 dulu. Bentar. Eins. Der Winter ist da. Der Spaß im Schnee geht los. Die Skiwelt Hochberg startet am 25. November. Es gibt gratis Ski und Snowboards zum Testen. DJ Mudasseh ist auch dabei. Bisa langsung ketebak nggak itu tadi Freizeitaktivitätennya apa yang ditawarkan? Skifahren bukan sih? Skifahren. Apa Schlüsselwörter, kata kunci yang Rike dengar tadi apa? Snowboard. Ada snowboard, ada winter juga. Jadi jelas Freizeitaktivitätennya adalah Skifahren. Ya, F-nya kecil. Oke, sehr gut Rike. Sekarang kita ke Euren yang kedua ya. Zwei. Wer ist dran? Du. Ich brauche eine 4. 1. Nur eine 1, keine 4. Ich habe nie Glück. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und tschüss. Ach, immer ich. Das ist so gemein. Kurz vor dem Ziel muss ich raus.
Oke, kira-kira itu cuplikan dari aktivitas apa itu? Spielen. Genau, richtig. Spielen. Kelihatan ya, mereka kayak lagi main sesuatu yang pakai dadu gitu. Spielen. Oke, ada beberapa kosakata tadi aku pengen kenalin ke teman-teman. Gemein. Itu artinya jahat. Kayak du bist gemein, kamu jahat. Dia tadi sempat bilang apa ya, so gemein gitu. Intinya kalau dia ngerasa dicurangi atau ngerasa nggak adil, kita bisa pakai kosakata ini. Oke, und dann dritte Gespräch. Bentar ya. Drei. Pause machen, Freunde treffen, einen Kaffee trinken. Das Café Anna in der Keplerstraße ist der richtige Ort für Sie. Wir backen unsere Kuchen selbst. Im Café Anna bekommen Sie feine Sachen in bester Qualität. Oke, gampang ini. Apa ini kok? Tadi udah open mic. Ngopi. Ngopi, iya. Kira-kira yang mana nih? Welche Begriff passt? In Kaffee gehen. Iya, kenal. Ins Cafe gehen. Coffee trinken. Iya, in cafe sama, iya sama-sama sih pelafalannya cafe ya. Satunya tempatnya, satunya kopi. Ins Cafe. Oke. Kita pakai Begriff yang ini aja ya. Oke, und dann die letzte. Vier. Was machst du heute Abend? Hast du schon was vor? Nein, nichts Besonderes. Ich möchte heute einen Film sehen. Hast du auch Lust? Kommst du zu mir? Oh ja, das ist eine gute Idee. Wann? In 2 Stunden? Um 7? Ja, gut. Was möchtest du denn sehen? Und kann ich etwas mitbringen? Oke, ada yang kedengeran? Mereka mau ngapain? Film sehen. Genau richtig. Einen Film sehen. Kedengeran juga nggak jam berapa mereka mau nonton? Enggak ya? Ya sudah nggak apa-apa. Jam berapa, Pingga? Jam 7. Iya, kenal Rifti. Jam 7, 7 Uhr dia bilang. Also in 2 Stunden, dalam 2 jam lagi. Oke, yaitu tema pengantar ya. Sekarang kita ke Übung berikutnya. Im Übung 3a. Eine Überraschung für Sofia. Überraschung itu artinya kejutan, surprise. Jadi ini artinya sebuah kejutan untuk Sofia. Sofia's Geburtstag, ulang tahunnya Sofia. Lesen Sie, was planen Mark und Anne? Apa yang direncanakan Mark sama Anne? Karena ini dia nyapa Hai Mark, berarti ini adalah Anne. Yang biru ini adalah Marknya ya. Oke, tadi baca jawaban urutan terakhir di Rinetko ya. Berarti Yuni sama Rike. Yuk, coba yuk. Terserah, salah satu jadi Ana, salah satu jadi Mark. Bisa minta tolong bacain? Bisa. Oke. Hi, Max, alles klar? Iya, Ana. Yang mana sih, ke kanan apa bawahnya? Ke bawah, ke bawah, ke bawah. Oh, ke bawah. Ja, Anne. Bei dir auch. Ja, Sophia hat nächste Woche Geburtstag. Sie wird 30. Wann denn? Am 16.
sieben, das Masih inget Mbak Yuni penyebutan tanggal. Ini tak kebawain deh kalau lupa. Lalu diakhiri dengan ten ya. 16 16, berarti kita tambahin ten aja. 16 ten, tujuhnya boleh boleh zip ten atau bulannya aja Juli boleh disebut Juli boleh. am 6. Juli, das ist ein Donnerstag. Und was möchtest du ihr schenken? Einen Tag mit ihren Freunden kannst du helfen? Klar, super Idee. Wann wollen wir feiern? Am Sonntag? Am 19. 7. Nein, das geht nicht. Sophia besucht ihren Eltern und am Freitag arbeitet sie. Dann feiern wir am Samstag. Okay, am Samstag, also am 18. Juli. Und was machen wir? Eine Fahrradtour und ein Picknick. Klingt gut. Wann wollen wir einladen? Oke, danke Yuni Ulrike. Nah, kita udah baca. Sekarang kita artikan sama-sama dulu ya. Oke, dia bilang, Hai Mark, alles klar. Alles klar ini opsi lain lah kalau mau nanyain kabar. Selain wie geht's dir, alles klar by dir, itu juga bisa lengkapnya. Intinya semua baik-baik aja. Terus dia jawab, ya Anne, by dir auch. Kamu juga, by dir auch. Nah, dia jawab iya. Terus habis itu dia bilang lagi, Sofia hat nächste Woche Geburtstag. Apa ini artinya, Sofia? Geburtstag, Geburtstag itu artinya ulang tahun ya. Geburts itu artinya lahir, tak itu hari. Jadi ini hari lahir. Tahu ulang tahun Sofia, ulang tahun minggu depan. Nächste Woche. Sie wird 30. Wird ini dari kata kerja. Werden yang artinya menjadi. Dia intinya dia jadi umur 30 gitu. Beneran. Ini ya, sungguh atau beneran, dia ada sinonimnya juga, weekly. One den itu kapan, one itu kapan, den itu sebenarnya den ini imbuhan yang tidak tidak memiliki arti. Jadi contohnya kayak di Indonesia itu kalau misal kalian mau bilang kapan sih, nah sih itu kan cuma imbuhan aja ya. Nah sama seperti den di situ. Kapan tuh atau kapan nih, nah kayak gitu. Fungsi den di situ kayak gitu. Kemudian dijawab lagi am 16. Boleh September atau Juli. Das ist ein Donnerstag. Tanggal 16 Juli itu hari Kamis. Und was möchtest du ihr schenken? Schenken itu artinya menghadiahi atau memberi hadiah. Jadi apa yang ingin kamu hadiahi ke dia? Ia ini adalah objek perempuan ya. Nanti habis ini ada materinya di atas. Einen Tag mit ihren Freundin. Sebuah hari atau satu hari bersama teman-teman. Kannst du helfen? Bisakah kamu membantu? Dibilang klar. Tentu aja, super ide. Wann wollen wir feiern? Kapan kita ingin merayakan? Am Sonntag. Dia bilang hari Minggu. Jawab lagi, am 19. Juli. Nein, das geht nicht. Nggak, itu nggak bisa. Sofia besucht ihre Eltern. Sofia mengunjungi orang tuanya. Und am Freitag arbeitet sie. Dan hari Jumat dia bekerja. Dan feiern wir am Samstag. Jadi kita merayakannya hari Sabtu. Oke, am Samstag, also am 18. Juli. Was machen wir? Apa yang kita lakukan? Dia bilang, eine Fahrradtour. Jadi ini tur sepeda dan piknik.
Klingt tuh kayak terdengar bagus. When wollen wir einladen? Siapa yang kita undang? Einladen itu artinya mengundang. Kita mau mengundang siapa? Oke. Nah, itu artinya kalau sudah memahami ini, kita bisa jawab dulu. Eins bis vier. Oh, einsnya sudah dijawab ya. Am 16. Juli hat Sophia Geburtstag. Dan nomor 2. Sophia pung pung pung. Apa ini kira-kira jawabannya? Kalau sesuai urutan Eliza. Eliza? Sophia arbeitet Genau, richtig. siebten, sieben. Iya, Juli. 17. Atau Juli ya. Hai. Arbeitet. Tahu dari mana kalau Sofianya kerja di tanggal 17? Di sini kan nggak ada tanggal 17 tulisannya. Di hari Jumat. Genau. Kita menalar dari sini ya. Am Freitag arbeitet sie. Oke, sehr gut, Elisa. Und dann Nummer 3. Habis Elisa siapa ya? Isna ya? Am 18. Juli, pung pung pung, die Freunde mit Sophia. Parator und Piknik. Aktivitasnya itu, tapi kita butuh kata kerja di sini. Kira-kira kata kerja yang pas apa? Di tanggal 18 ini apa yang terjadi? Iya, genau, feiern. Ya, genau. Oh iya. Perayaannya ya. Iya. Feiern. Jadi, am 18. Juli feiern die Freunde mit Sophia. Teman-teman merayakannya bersama Sophia. Nah, Nummer 5. Sorry kok 5. Iya, ini kok. Am 19. Terus 19-nya dulu biasa. Terus kasih ten. Oh. 19. Sten. 19. 19. Juli. Mhm. Pung pung pung. Sofia ihr Alter. Welche Verben passt zu diesem Satz? Tuh dibisikin Rika tuh. Besuch. Genau, Besuch. Besuchs. Besuch, akhiran T. Besuch. Jadi am 19. Juli besuch Sophia ihre Eltern. Tanggal 19, Sophia mengunjungi orang tuanya, gitu ya. Akhiran yang STEN itu dimulai dari 20 dan seterusnya ya. Kalau di atas 20 akhirannya ten aja. Jadi 19. Nah, kalau kelupaan soal ini, teman-teman bisa buka video yang membahas soal ordinal datum ini, ordinal Zahlen ya. Oke, aku mau lanjut ke Übung 4a. Oke, kita kembali ke Hören ya, tapi ini seru. Wann haben die Personen Geburtstag? Kapan orang-orang ini ulang tahun? Hören Sie und notieren Sie das Datum. Dengarkan dan catat tanggalnya ya. Was ist besonders an den Geburtstagen? Apa yang spesial di hari ulang tahun mereka? Ya, nanti coba cari tahu teman-teman. Kalau ada waktu nanti kita saling tanya jawab ini. Wann hast du Geburtstag?
Oke, sebentar aku siapin dulu. Berapa ini? 90. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst. Am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Aku ulangi ya, karena angka-angka ini. Marc, wann hast du denn Geburtstag? Im Herbst. Am 22.09. Und meine Freundin Susanne hat nur 2 Tage nach mir Geburtstag. Genau, ich habe am 24.09. Und meine Schwester Laura hatte auch Geburtstag. Echt? So ein Zufall. Nein, wir sind Zwillinge. Und du, Sven? Ich habe am 31.12. Geburtstag. Oh, da machst du bestimmt eine große Party. Nein, eigentlich nicht. Aber meine Frau Lena feiert sehr gern. Sie hat nämlich am 29.02. Geburtstag. So ein Pech für Lena. Da hat sie nur alle 4 Jahre Geburtstag. Oke, dapat semua nggak jawabannya? Bekom ihr alles die Antwort? Kalian sudah dapat semua jawabannya? Mau diulang lagi? Ada yang belum. Ada yang belum. Iya. Ya, nggak apa-apa. Karena giliran berikutnya Wingga, coba aku tanya Wingga. Wingga, dapat nggak ulang tahunnya Mark ini? Tanggalnya bulannya enggak. Oke, nggak apa. Tanggalnya berapa? 22. Tanggalnya 22. Teman-teman ada yang dengaran bulannya? Am 22. 9. September kah? Iya, genau. 9. Oke, dia nggak sebut tahun ya. Kita nggak bilang tahunnya. Jadi Mark ulang tahunnya 22 September. Dan Susana sama Laura 2 Tage später von Mark. 2 hari berikutnya dari Max. Kedengeran nggak? Yang dia bilang gitu tadi. Berarti kapan tuh Yuni? Tunggu, sabar Ineko. Yuni. Yuni nggak ada. Oh, ada Yuni. Per 21. Oke, dibantu Ineko ya. 24 September. Kok bisa sama Susan sama Laura? Ada yang kedengeran nggak tadi? So ein Zufall katanya yang tanya kan. Dia bilang, kebetulan sekali. Dia bilang, nein, wir sind Zwillinge. Itu artinya kembar. Sorry. Zwillinge, sorry. G-nya 1. Ini artinya kembar. Oke. Ya, karena Yuni tadi belum jawab ya. Swen, kalau Swen kedengeran nggak Yuni? Saya nggak semuanya dengar. Oke, aku lempar dulu ke teman-teman. Kalau nggak ada yang dengar semua, baru aku putar ulang. Swen, ada yang kedengeran nggak? Swen ulang tahunnya kapan? Bulannya enggak, Kak. Tanggalnya? 31 tak. Iya, tanggalnya 31. Bulan 12. Oke, itu udah dapat Krisna.
31 Desember, ya. Terus makanya tadi yang tanya dia bilang, Du hast bestimmt große Party. Kamu pasti merayakannya dengan pesta yang besar. Kenapa kok dibilang gitu? Ini bertepatan dengan tanggal apa ini? 31 Desember? Pergantian tahun, Mm-mm, tahun baru. genau. Iya, genau, malam tahun baru. Kalau di Jerman itu namanya Silvester. Hari-hari itu, hari 31 Desember itu namanya Silvester. Kenapa dinamain gitu? Aku pernah tanya, tapi katanya ada hubungannya dengan keagamaan lah. Ini entah tokoh apa di dalam Katolik gitu, aku juga kurang paham. Mungkin teman-teman ada yang apa agama Katolik mungkin bisa lebih tahu. Gitu. Oke, dan terakhir Lena. Lena ini istrinya Sven. Gimana, ada yang kedengaran? Kalau enggak, aku siap-siap putar ulang. Tanggal 9 und 29 Iya, 29 Februari. Genau. 29.2. Nah, ini tanggal apa nih? Tanggal spesial jarang. Yang terjadi cuma 4 tahun sekali gitu ya. So ein Pech gitu tadi katanya. Susan atau Lauranya. So ein Pech. Aku tulis di sini. Pech itu kayak sial gitu loh. Ibaratnya dia dibilang sial banget. Eh Sie hat noch 4 Jahren. Maksudnya dia cuma merayakan tiap 4 tahun sekali. Nah, dalam bahasa Jerman, tahun kabisat ya, kita kenalnya ya, itu adalah ya. Ini bahasa Jermannya tahun kabisat. Oke. Nah, ya sudah tadi karena urut-urutannya sudah apa? Keskip ya. Jadi coba deh, kita udah pernah belajar soal ordinal salen. Aku mau teman-teman ini aja, apa? Saling bertanya lah. One has to Geburtstag. Satu tanya, satu jawab. Nanti berurutan gitu terus. Mulai dari siapa ya? Rika ke Eliza dulu yuk. Nanti akan muter sampai kembali ke Eliza lagi. Rika yang tanya, Eliza jawab. Oke. One has to Geburtstag. Eliza bisa jawab langsung kayak gini aja. Tanggal terus bulan. Am 2. November. Oke, very good Eliza. Eliza ke Isna. Eliza tanya, Isna jawab. Isna one has to Geburtstag. 17 Juni. Oke, very good. Isna ke siapa ya lupa? Ke Rineko. Und Riniko, one has to Geburtstag. 15.7. Oke, 15.7, very good. Rineko tanya ke Wingga. Winga, one has to Geburtstag. 8 August. Am 8. August. Ja. Oke, 8 ya. 8, Oke, 8. iya kenal. Kemudian Wingga ke Juni. Juni, wann hast du Geburtstag? Am 29. März. Oke, very good. Juni ke Rika. Rika, one has to Geburtstag. Am 8 Mei. Oke, very good. Ya, kayak gitu ya cara penyebutan tanggal dan menanyakan ulang tahun. Mau dijawab gini singkat boleh atau mau lengkap juga ich habe am pung 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 Geburtstag ini juga boleh. Oke, sekarang kita meninggalkan dari tema datum, kita ke Aussprache ya. Pronunciation, pelafalan. Ada EI, O, EU, sama AU. EI dibaca apa? Hai. Mhm, E. very good.
I. Kalau EU kita baca apa? Oi. Very good. Tetap baca oi. Kalau au? Au tetap au ya. Au nggak ada perubahan. Auto contohnya. House, au tetap au. Oke, ini namanya mirip-mirip ya. Kalian semua nanti semuanya nama itu kalian dengarkan, terus kalian cocokin bulan lahirnya kapan. Oke? Bentar. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke, Fatty. Mau diulang atau cukup? Diulang aja, Kak. Oke, ulang. Herr Rauter hat im April Geburtstag. Herr Reuter feiert im Juni seinen Geburtstag. Herr Reiter hat im März Geburtstag. Frau Beimer feiert ihren Geburtstag im Mai. Frau Bäumer hat im August Geburtstag. Frau Baumer feiert ihren Geburtstag auch im August. Oke, Fatty. Yuk, kita mulai. Herr Rauter. Wann feiert Herr Rauter Geburtstag? April. Genau richtig, Renego. Am April. Herr Rauter am April. Und dann Herr Reuter. Wann hat Herr Reuter Geburtstag? Juni. Juni. Juni, genau, Juni. Herr Reiter? Was? In 5 März. Genau, März. Frau Beimer? Mai. Mai. Genau, Mai. Frau Bäumer? August. 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 Und dann die letzte, Frau Baumer. August. Auch im August, dia bilang. Auch im August. Oke, ini pengingat sedikit aja kalau mau menunjukkan waktu ya. Itu diikutin jam, itu diikutin hari. Kalau bulan kita pakainya apa? Am. Oh, Im. Im itu bulan. Nah, ini catatan untuk teman-teman. Jadi makanya im März, im April, im Mai, im August. Nah, kayak gitu ya. Oke, happy Fragen? Kalian ada ini pertanyaan sampai sini? Enggak, aman. Aman. Oke, aman ya. Masih ada waktu enggak? Aku ada materi yang ingin tak sampaikan. Masih. Oke, happy noch Apa-apa Zeit. bisa. Oke ya. Oke, heute machen wir eine Verlängerung. Hari ini kita buat agak panjang ya. Ini juga materi yang penting banget. Nah, di sini teman-teman akan mengenal trennbare Verben. Trennbare Verben. Trennbar itu artinya terpisah. Yang bisa dipisah. Jadi kata kerja ini bisa dipisah.
Contoh, aku kasih contoh dalam bahasa Inggris, misalkan kalian juga kenal ya, kayak take off, atau mungkin put on, nah kayak gitu-gitu. Dalam bahasa Jerman juga ada kayak gini, tapi aturannya berbeda, ya. Nah, pertama untuk kata kerja terpisah itu pasti terdiri dari dua bagian, yaitu adalah prefix. Prefix itu imbuhan, sama diikuti verb infinitif. Verb infinitif ya verb aslinya aja, yang berakhiran en itu. Nah, prefiksnya nanti ada contohnya banyak ini yang bisa kalian lihat di sebelah kanan. Aku pakai contoh kata itu adalah einladen dulu. Einladen tadi udah muncul ya di teks yang Sofia tadi. Einladen itu artinya mengundang. Nah, eh, kalau dia adalah trendbar verb, aturannya adalah prefiks itu selalu kita taruh di belakang. Oke, jadi kata kerja contoh ini, einladen. Itu terdiri dari ein sama laden. Ein-nya adalah prefiks, ladennya adalah verb infinitif. Yang kita konjugasikan itu adalah ladennya aja. Ladennya kita konjugasikan. Maksudnya konjugasikan tuh dia berubah-ubah berdasarkan subjeknya. Tapi ein-nya itu sama terus dan selalu dia posisinya am ende. Contoh kalimat, aku mengundang temanku. Ich lade meine Freunden ein. Jadi ein-nya terpisah, ditaruh di paling belakang. Misal, kamu mengundang teman-temanmu, jadinya du lädst deine Freunden ein. Gitu. Kamu mengundang teman-temanmu. Kalau RCS jadinya let ein. Kalau wir jadinya laden ein. Ihr jadinya lad ein. Sie und sie laden ein. Nah, kayak gitu. Itu namanya trennbare Verben. Contoh lain, kosakata juga yang sering keluar di A1, misal abholen, artinya menjemput. Aku menjemput orang tuaku. Ich hole meine Eltern ab. Aku menjemput orang tuaku. Nah, kalau kita pakai modal verben, kayak ini ya, muncul ada mus, aku harus menjemput orang tuaku. Ich muss meine Eltern abholen. Dia kembali lagi utuh di belakang. Karena ada modal verben. Kan kalau ada modal verben yang dikonjugasikan dia ya. Jadi verbnya itu semua lagi langsung menyatu lagi di belakang. Atau misal kalian contoh pakai kalimat, aku nggak bisa jemput Peter hari ini. Ich kann heute Peter nicht abholen. Aku hari ini nggak bisa jemput Peter. Atau kalau misal nggak pakai kan ya, ich hole heute Peter nicht ab. Nah, pokoknya prefiksnya itu selalu paling belakang. Nggak boleh setelah prefix baru up nih gitu, enggak. Dia jadi penutup kalimat lah di akhir. Nah, itu dari contoh kata abholen. Kemudian mitmachen. Mitmachen ini artinya ikut serta. Kan ich mitmachen, bisakah aku ikut serta gitu. Magst du mit kalau dalam bentuk pertanyaan ya. Magst du mit, kamu mau ikutan. Nah, mach ihr mit, kalian mau ikutan. Atau kalau dalam apa konteks pakai modal verben, ihr dürft mitmachen, kalian boleh ikut serta. Terus contoh kata lain juga anrufen. Anrufen itu artinya memanggil tapi via telepon. Kalau rufen aja tanpa an, itu artinya manggil biasa. Misal kalau manggil Rika, Rika, nah itu ich rufe Rika, aku manggil Rika. Tapi kalau ich rufe Rika an, berarti aku manggilnya lewat telepon. Ich rufe meine Eltern an, itu artinya aku calling, si calling. Kalau telefonieren tuh sudah sambung, sudah halo, 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 sudah berbicara itu telefonieren. Tapi kalau masih calling itu anrufen. Atau yang sering aku pakai juga ada anfangen. Wir fangen jetzt an. Kita mulai sekarang ya. Gitu. Nah, itu materi dari Trennbarvet. Nah, kalau kalian sudah paham peraturannya ya, bahwa prefiks taruh di paling belakang, sekarang kalian harus mengenali prefiks apa aja yang bisa dipisah. Karena ada juga kata kerja ketempelan prefiks tapi dia tidak terpisah. Nah, di sini kalian akan mengenali. Diese Präfix sind immer trennbar. Jadi prefiks-prefiks ini tuh segini banyak itu mereka adalah trennbar.
Atau kalau dalam kalimat dia harus terpisah lah. Contoh yang pertama adalah abfahren. Abfahren itu artinya berangkat. Fahren aja kan pergi ya, tapi kalau abfahren itu berangkat. Der Zug fährt um 7 Uhr ab. Keretanya berangkat jam 7. Tuh. Terus habis itu anrufen itu tadi yang aku contohin. Ab sama an itu adalah prefix yang trennbar. Auf. Auf itu contohnya di sini aufhören. Artinya stop. Ich bin müde, aku capek. Ich höre jetzt auf. Aku berhenti sekarang. Kayak gitu. Intinya stop untuk melakukan apapun. Pakainya aufhören. Sinonimnya stop sih memang. Kemudian aussteigen. Aussteigen itu turun, tapi turun yang turun dari kendaraan ya. Wir steigen hier aus. Kita turun di sini. Lawannya kalau naik kendaraan itu einsteigen. Einsteigen. Nih, contoh juga ein di sini ada einkaufen nih yang kalian kenal sebelumnya. Am Samstag kaufe ich immer viel ein. Hari Sabtu aku selalu berbelanja banyak. Itu contoh kalimat. Herstellen. Ada her sama stellen. Ini artinya memproduksi. Die Firma stellt neue Produkte her. Perusahaan ini memproduksi produk baru. Hingehen. Hingehen itu pergi, tapi yang spesifik pergi ke sana gitu. Wir gehen am Abend zum Konzert hin. Penekanan aja sih. Kita nanti mau pergi ke konser sana. Losfahren. Losfahren itu kayak bisa diartikan berangkat atau pergi saat itu juga. Fahren wir jetzt los. Kita berangkat sekarang atau kita pergi sekarang. Mitbringen ini juga sering kepakai. Mitbringen itu artinya membawa serta. Was kannst du mitbringen? Apa yang bisa kamu bawa? Misal konteksnya itu kalau kita janjian ya, makan-makan, tiap orang bawa menunya masing-masing. Kita boleh tanya, was kann ich mitbringen? Apa yang bisa aku bawa? Nah, itu mitbringen. Rausgehen. Rausgehen itu artinya pergi keluar. Oh, itu kayak ich nicht raus. Hari ini aku nggak pergi keluar sama sekali. Reinkommen itu artinya masuk, masuk tapi konteksnya kayak masuk ruangan. Misal kalau kalian mau masuk ruangan bos gitu ya, ketok, boleh saya masuk. Darf ich reinkommen? Boleh saya masuk. Biasanya jamnya ya, komm rein atau komm doch rein. Vorhaben ini sinonim dari planen. Ich habe nichts am Wochenende vor. Ini sebenarnya tadi ada di Hören juga yang Freizeit Film sehen. Aku tidak merencanakan apapun di akhir pekan. Ich habe nichts am Wochenende vor. Wegwerfen. Wegwerfen itu artinya membuang. Ini contoh dalam kalimat perintah ya. Werfen Sie den Müll weg. Buanglah sampah itu. Weitermachen itu artinya melanjutkan. Morgen machen wir weiter. Besok kita lanjutin. Zumachen artinya menutup. Machen Sie das Fenster bitte zu. Tutuplah jendela itu, please. Zurückkommen, Zurückkommen artinya kembali. Wann kommst du von Berlin zurück? Kapan kamu kembali dari Berlin gitu. Oke. Nah, itu prefix yang trennbar. Di sini ada prefix yang tidak trennbar. Ini juga beberapa sudah kalian kenali ya. Kayak besuchen. Itu kan sebenarnya ada, gabungan antara be sama suchen. Suchen mencari. Kalau besuchen jadinya mengunjungi. Kommen, besuchen. M itu empfehlen. Empfehlen itu artinya merekomendasikan. Empfehle dia, aku merekomendasikan kamu. Bung. Entlassen itu artinya bisa memecat atau memberhentikan. Itu erklären, erzählen itu artinya menjelaskan, erzählen itu bercerita. Itu genießen itu menikmati, ya.
menikmati. Jadi misal, ich genieße meine Zeit, aku menikmati waktuku. Ver, ver itu bisa verstehen, vergessen, verdienen. Itu semua imbuhan yang tidak trendbar, dia tidak terpisah. Verstehen artinya memahami ya, vergessen lupa, verdienen itu menghasilkan. Zerreisen itu artinya merobek. Gitu. Nah, ini materi tentang trendbar yang bisa teman-teman kenali. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Ada Apa Rika? Silakan. itu Kak yang tren bar verben yang kata kerja terpisah, itu Mhm. apa prefiknya bisa bisa untuk semua verb infinitif? Enggak, ada pasangannya sendiri-sendiri. Memang harus dihafalin sih. Misal kalau ada afaren, apakah juga ada approven gitu? Enggak. Oh, Enggak. Kalian harus ngafalin. Jadi yang dihafalin bukan up bisa menempel ke semua kata kerja, enggak. Tapi kalau ada kata kerja yang depannya up, ada yang kata kerja yang depannya an, oh ini berarti trend bar. Kalau aku membuat kalimat dengan verben ini, up-nya harus tak taruh di belakang. Gitu. terus Kak, kalau Mhm. kata kerja yang ada prafiknya itu artinya juga berubah ya? Iya, artinya berubah. Benar. Holland ini artinya ngambil. Kalau Holland aja ya. Upholland jadinya menjemput. Gitu. Ya misal kayak contoh tadi itu suhen, besuhen. Suhen aja mencari. Kalau besuhen artinya mengunjungi. Jadi ketempelan prefix ini sudah pasti merubah arti. Oke Kak, makasih. Oke. Oke, Narika. Teman-teman yang lain ada pertanyaan? Saya mau tanya, Mm-mm. itu kalau yang Nitrenberg berarti urutannya taruh di depan, bukan di belakang lagi apa gimana? Gimana Isna? Yang nggak tren bar? Yang iya, Oh ya, kita buat itu kayak kalimat besukan. biasa. Dia tetap bersatu biasa. Kayak besuhan kan kita nggak isuhe maina Eltenburg gitu kan nggak. Tapi tetap ih besuhe. Siapa misal maina Berarti Elten. tetap kedua Mm-mm. ya? Iya, tetap Ah, posisi kedua. Dia tidak berubah. Contoh yang cakep. mm-mm. Enggak, ya terima kasih Oh udah. iya, aku pikir masih ada pertanyaan lagi. Contoh Enggak. misal kayak bekomen itu artinya bekomen itu artinya mendapatkan ya, kayak get gitu dalam bahasa Inggris. Bekomme ein Geschenk, misal kayak gitu. Aku mendapatkan sebuah hadiah. Atau verstehen, ich verstehe das nicht, misal kayak gitu. Aku nggak memahami itu. Apalagi vergessen, lupa ya. Ich vergesse meinen Schlüssel, aku lupa kunciku. Iverdina, Ferdinand tuh biasanya dia identik dengan uang sih, menghasilkan uang. Jadi, eh, ich kann schon selbst. Aku sudah bisa menghasilkan uang sendiri. Ich kann schon selbst Geld verdienen. Ini misal contoh-contoh kalimat. Jadi untuk yang nih tren bar, dia tetap bersatu ya di posisi dua, tidak terpisah. Tapi kalau dia tren bar, yang di posisi dua ya cuma verb infinitifnya aja yang sudah dikonjugasikan berdasarkan subjeknya, terus prefiksnya kita taruh di paling belakang. Oke, ya itu. Kamu nanya lagi. Mm-mm. Kalau tren bar sama nih tren bar, kalau buat A1 tuh segitu apa ada lagi? Biasanya sih ini ya, tapi mungkin nanti di kursku nanti kalian akan ketemu yang lain-lain lagi. Tapi biasanya masih belum terlalu banyak sih untuk di A1. Oke, Mm-mm. makasih. Mhm. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau enggak, nanti aku kasih PR ya sekitaran materi apa namanya materi tren bar lah. Bisa dari sini ya, bisa dari kursku ya.
Oke, ini kita lanjutin besok aja kalau ke latihan. Jadi kalian pasti udah malam banget. Ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, berarti aku udah bisa stop share ya. Oke, alles. Vielen Dank für die Teilnahme. Makasih buat partisipasinya. Wir sehen uns wieder am Mittwoch ya. Kita ketemu lagi hari Rabu. Oke? Oke. Ciao, guten Abend. Dan Guten Abend, Abend. Dankeschön, Kak. Ya, Dankeschön, Frau.